بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم. جی سکرین تو نظر آ رہی ہے نا آپ کو امتیاز بھائی؟ جی استاد جی آ رہی ہے، کتاب بھی ہے میرے پاس ویسے۔ یہ یہاں سے پڑھنا ہم نے وعلم سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم ان اعراب غیر كاعراب المستثنى بإلا. تقول جاءني القوم غير زيد وغير حمار وما جاءني غير زيد القوم وما جاءني أحد غير زيد وغير زيد وما جاءني غير زيد وما رأيت غير زيد وما مررت بغير زيد. بس یہاں تک دیکھیں اس کو. وعلم، اور آپ جان لیں، ان اعراب غیرہ، بے شک غیرہ کا جو اعراب ہے، کہ اعراب المستثنى بإلا، یہ اس مستثنیٰ کی طرح کا اعراب ہوتا ہے جس کو الا کے ساتھ مستثنیٰ کیا جائے. تقول، آپ کہیں گے، جان القوم غیر زید وغیر حمار وما جاءنی غیر زید القوم قومی وما جاءنی قوم بلک آئے گا، وما جاءنی غیر زید القوم وما جاءنی احد غیر زید وغیر زید وما جاءنی غیر زید وما رأیت غیر زید وما مررت بغیر زید. اب یہ آگے ساری مثالیں ہیں، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لفظ غیرہ کے اعراب کو بیان فرما رہے ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ غیرہ کے اعراب بھی مستثنیٰ کے اعراب کی طرح 5 صورتوں پر مبنی ہیں. مستثنیٰ کے اعراب کی ہم نے 5 صورتیں پڑھی ہیں اوپر، تو ایسے ہی غیرہ کے اعراب کی بھی 5 صورتیں ہیں. غیرہ، اس کے اعراب کی کتنی صورتیں ہیں؟ 5 صورتیں. نمبر 1، مستثنی متصل الا کے بعد کلام موجب میں آ جائے. مستثنی متصل الا کے بعد کلام موجب میں آ جائے تو اس میں مستثنی جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو غیرہ بھی منصوب ہوگا. غیرہ بھی کیا ہوگا؟ منصوب. اس کی مثال جیسے جان القوم غیر زیدن. اب دیکھیں یہ مستثنی متصل ہے، کیا مطلب؟ اگر غیرہ کی جگہ آپ الا لگا دیں، غیرہ کی جگہ کیا لگا دیں؟ الا. یوں پڑھیں، جان القوم الا زیدن آ جائے گا پھر. اب یہ زیدن یہ مستثنی متصل ہے اور کلام موجب ہے. مستثنی متصل کا مطلب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مستثنی متصل کس کو کہتے ہیں؟ کہ مستثنی اور مستثنی منہ کی جنس ایک ہو. مستثنی اور مستثنی منہ کی کیا ہو؟ جنس ایک ہو. جیسے قوم اور زید دونوں کی جنس انسان ہے، تو اگر اللہ پر یہاں لے آتے ہیں غیرہ کی جگہ تو زیدن منصوب پڑھا جائے گا. لیکن جب غیرہ لے آئیں گے تو زیدن کا جو نسب تھا وہ غیرہ کے اوپر آ جائے گا، غیرہ کی را کے اوپر، اور زید خود بخود مجرور ہو جائے گا کیونکہ یہ مضاف الیہ بن جائے گا پھر. کیونکہ غیرہ کو مستثنی والا اعراب دیتے ہیں اور مستثنی ہمارے پاس زید ہے، تو مستثنی جب متصل ہو کلام موجب ہو وہ منصوب ہوتا ہے. تو اگر الا نہیں آتا بلکہ اللہ کی جگہ غیرہ آتا ہے تو غیرہ کی را کو ہم نے مستثنی والا اعراب دینا ہے، اور مستثنی ہمارے پاس یہاں کیا ہے؟ زید. اور زید کی دال پر زبر ہے کب؟ جب اس کا مستثنی بنائے اور غیرہ کی جگہ اللہ کو لائیں. تو لہٰذا زید کا جو نسب ہے وہ غیرہ کی را کو دے دیں گے اور زید کو کیا پڑھیں گے؟ مجرور. دوسری مثال، وغیر حمار وما جان القوم غیر حمار. اب یہاں پر بھی دیکھیں، اگر غیرہ کی جگہ اللہ ہوتا تو یہ ہوتا ہے الا حمارن، را کے اوپر زبر ہوتا. لیکن غیرہ کی جگہ اللہ ہوتا تو حمارن ہوتا، لیکن ہم غیرہ کو لے آئے ہیں اللہ کی جگہ، تو حمارن میں جو را کے اوپر نصب تھا وہ را کے اوپر آ جائے گا غیرہ کی را کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مستثنی منقطع ہے، اور مستثنی منقطع ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو مستثنی منقطع منصوب ہوتا ہے، تو مستثنی منقطع کی صورت میں جب غیرہ آ جائے گا تو غیرہ کی را پر وہی نصب آ جائے گا.
नंबर 3, कलाम गैर मूजब में मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु पर मुकद्दम हो तो मंसूब होगा, मंसूब होता है। कलाम गैर मूजब में, और कलाम गैर मूजब क्या होता है? जिसमें नफी हो। कलाम गैर मूजब में मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु पर मुकद्दम हो तो मुस्तस्ना क्या होता है? मंसूब। तो ऐसे ही गैरा भी क्या होगा? मंसूब। जैसे इसकी मिसाल देखें, वमा जाअनी गैरु ज़ैदिनिल कौमु। अब ये देखें, अब यहाँ पर अगर गैर की जगह इल्ला होता, गैर की जगह क्या होता है? इल्ला, तो हम यूं पढ़ते हैं वमा जाअनी इल्ला ज़ैदा। जैद के ऊपर हम क्या पढ़ते हैं? जबर पढ़ते हैं। वमा जाअनी इल्ला ज़ैदन अल कौमु। अब यहाँ पर जईद, ये अल जईद जो है ये है मुस्तस्ना, और अल कौम जो है ये है मुस्तस्ना मिन्हु। और कलाम गैर मूजब है क्योंकि शुरू में मा नफी का आ रहा है। जब कलाम गैर मूजब है और मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु पर मुकद्दम है तो ये मंसूब होता है। तो जब हम इल्ला नहीं लाते, इल्ला की जगह गैरा ले आते हैं, तो जैद का जो नसब है वो किस पर आ जाएगा? गैरा की रा पर। यह है इसकी तीसरी सूरत। चौथी सूरत, कलाम गैर मूजब में मुस्तस्ना इल्ला के बाद वाक़े हो और मुस्तस्ना मिन्हु भी मज़कूर हो। कलाम गैर मूजब में यानी कलाम के अंदर क्या हो? नफी हो, और मुस्तस्ना इल्ला के बाद हो, और मुस्तस्ना मिन्हु भी मज़कूर हो। तो इस सूरत में मुस्तस्ना के ऊपर दो एराब पढ़ना जायज़ है। नसब पढ़ना भी जायज़ है, और मुस्तस्ना को माकबल से बदल बनाकर माकबल वाला एराब पढ़ना भी जायज़ है। जैसे इसकी मिसाल देखें, वमा जानी आहदुन गैरु जैदिन और गैरा जैदिन। अब गैरा को खत्म कर दें, इल्ला ले आए, यूं पढ़ें वमा जानी आहदुन इल्ला जैदन और इल्ला जैदुन, इल्ला जैदन और इल्ला जैदुन। अब देखें यहाँ पर कलाम गैर मूजब है क्योंकि नफी इसके अंदर मौजूद है, और मुस्तस्ना जो है वो इल्ला के बाद वाक़े हो। गैरा की जगह आप इल्ला ले आएंगे ना, यहाँ इल्ला आ जाएगा, और मुस्तस्ना इल्ला के बाद चला जाएगा, और मुस्तस्ना मिन्हु भी मज़कूर हो। जैसे यहाँ पर मुस्तस्ना मिन्हु क्या है? मज़कूर है। तो कितने एराब पढ़ना जायज़ है? दो। आप यूं भी पढ़ सकते हैं वमा जानी आहदुन इल्ला जैदन, और यूं भी पढ़ सकते हैं मा जानी आहदुन इल्ला जैदुन। जब इल्ला जैदुन पढ़ेंगे तो दाल का जो पेश है वो रा के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इल्ला की जगह हम क्या लेकर आ गए? गैरा। और गैरा किसका एराब लेता है? मुस्तस्ना का एराब लेता है। ये तो हो गई चार सूरतें। पांचवी सूरत, पांचवी सूरत यह कि मुस्तस्ना मुफर्रग इल्ला के बाद कलाम गैर मूजब में वाक़े हो और मुस्तस्ना मिन्हु भी मजबूर ना हो, तो गैरा को एराब बिहस्बिल अवामिल देंगे, जैसा कि मुस्तस्ना को एराब बिहस्बिल अवामिल देते हैं। क्या मतलब? कि मुस्तस्ना मिन्हु आप जिक्र नहीं करते और मुस्तस्ना को आप जिक्र करते हैं इल्ला के बाद। तो जब आप मुस्तस्ना मिन्हु जिक्र नहीं करते, इसको कहते हैं मुस्तस्ना मुफर्रग, यानी जिसको फारिग कर दिया गया हो मुस्तस्ना मिन्हु से। मुस्तस्ना मिन्हु को आप जिक्र ही नहीं करते और मुस्तस्ना को जिक्र करते हैं इल्ला के बाद, तो फिर मुस्तस्ना पर एराब आमिल के मुताबिक आता है। पीछे आमिल अगर पेश वाला हो तो मुस्तस्ना पेश के साथ होगा, पीछे आमिल अगर जबर वाला हो तो मुस्तस्ना मंसूब होगा, पीछे आमिल अगर कसरा वाला हो तो मुस्तस्ना मकसूर होगा। तो इसी तरह गैरा भी मकसूर, मंसूब और मरफू होता रहेगा। इसकी मिसाल देखें, जैसे माजानी गैरु जैदिन, कलाम गैर मूजब है, नफी मौजूद है, और यहाँ आपको कहीं पर भी मुस्तस्ना मिन्हु नजर नहीं आ रहा। गैरा की जगह इल्ला ले आए ना, इल्ला जैदुन। अब इल्ला से पहले देखें मुस्तस्ना मिन्हु नहीं है, ना कोई अहदुन का लफज है, ना कौमुन का लफज है, कोई भी लफज नहीं है। तो मुस्तस्ना मुफर्रग हो गया कि इसको मुस्तस्ना मिन्हु से खाली किया गया है, और जैद को इल्ला के बाद जिक्र किया गया है। जब इल्ला की जगह गैरा आ गया तो गैरा जैद मुस्तस्ना वाला एराब लेगा। तो पहली सूरत में जो मुस्तस्ना है जैद वो मरफू है, तो इल्ला की जगह पर जब गैर आ गया तो रा के ऊपर भी हम कौन सा एराब देंगे? जैद
کہ रफ़ा को रा की तरफ मुंतकिल कर देंगे, गैरा की रा की तरफ। वमा राइतु गैरा ज़ैदिन, यहाँ पर भी देखे मा राइतु, राइतु कौन सा आमिल है, ये आमिल नासिब है। राइतु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है ना, और वाहिद मुतकल्लिम का जो सीगा होता है वो आमिल नासिब होता है, नसब देता है वो अपने माँ बाप को। तो इसके माँ बाप है गैरा, अगर गैरा को हटा दे तो इल्ला, इल्ला तो साफ ज़ेर मबनी है, वो तो एराब को कबूल करता ही नहीं। तो राइतु जो है वो अपना नसब देगा जैद को। लेकिन जब इल्ला को आपने खत्म कर दिया और इल्ला की जगह आप गैरा ले आए, तो गैरा पर कौन सा एराब आ जाएगा, जैद वाला। वमा मररतु बिगैरि जैद, ये तो आसान है, गैरा के शुरू में हरफ जार आ गया, कसरा आएगा गैरी के शुरू में, गैर के शुरू में, आखिर में रा के नीचे। तो ये गैरा के एराब की 5 सूरतें आपने पढ़ ली। इसलिए कल मैंने कहा था कि पहले आपने मुस्तस्ना के एराब की 5 सूरतें याद करनी है। जब मुस्तस्ना के एराब की 5 सूरतें याद हो जाएंगी तो गैरा के एराब को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब खुलासा क्या निकला कि गैरा की जो रा है ये एराब लेती है मुस्तस्ना से। ये एराब किससे लेती है, मुस्तस्ना से। जब इल्ला को आप हटाते हैं और इल्ला की जगह पर आप गैर का लफ्ज लेकर आते हैं, तो जो मुस्तस्ना है वो तो हमेशा मज़कूर रहेगा गैर की सूरत में, क्योंकि गैर अपने माँ बाप के लिए मुजाफ बनता है। लेकिन गैर की रा पर क्या पढ़ेंगे, ये डिपेंड करता है कि पहले आप ये देखें कि अगर गैरा को हम हटाएं और इल्ला को लेकर आए तो इल्ला के बाद मुस्तस्ना का एराब क्या बनता है। तो इल्ला को ले आए गैर की जगह और उसके माँ बाद में गौर व फिक्र करें कि ये एराब की 5 सूरतों में से कौन सी सूरत बनती है, वही एराब आप गैरा की रा को दे दें। ये था गैरा के एराब की 5 सूरतें, जो कि थोड़ी सी पेचीदा है, लेकिन अगर आपको मुस्तस्ना के एराब की समझ हो तो इसको समझना मुश्किल नहीं है। वालम अन्ना लफ्ज़त गैरा मौज़ूअतुन लिस्सिफ़्फ़ति वक़द तुस्तअमलु लिल-इस्तिस्नाई कमा अन्न लफ्ज़त इल्ला मौज़ूअतुन लिल-इस्तिस्नाई वक़द तुस्तअमलु लिस्सिफ़्फ़ति कमा फ़ी क़ौलिही तआला लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता अय गैरुल्लाहि वकज़ालिक क़ौलुहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह लफ्ज़ गैरा से मुताल्लिक़ ये बयान फरमाते हैं कि लफ्ज़ गैरा कभी लफ्ज़ इल्ला के माने में भी इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ गैरा कभी लफ्ज़ इल्ला के माने में भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है, यानी मुस्तस्ना के माने में आता है। जैसे जानिल कौम गैरा ज़ैदिन, अब इसमें गैरा इल्ला के माने में है, और कभी लफ्ज़ गैरा की जगह इल्ला सिफत के लिए आता है, यानी इल्ला आ जाता है और वो गैरा का माना देता है। जैसे लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह, यहाँ इल्ला गैर के माने में है, यहाँ इल्ला क्या है, गैर के माने में है। और इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पर भी जो इल्ला है वो गैर के माने में है। यानी खुलासा क्या निकला इस मुख्तसर सी इबारत का, कि बसाओ का तगैर इल्ला के माने में इस्तेमाल होता है और कभी इल्ला गैर के माने में इस्तेमाल होता है। वालम, और आप जान लें, अन्ना लफ्ज़ तगैर, बेशक लफ्ज़ गैर मौज़ूअतुन लिस्सिफ़त, इसको वज़ा किया गया है सिफत के लिए। वक़द तुस्तअमलु लिल इस्तिस्ना, और कभी इसको इस्तेमाल किया जाता है इस्तिस्ना के लिए। कमा अन्न लफ्ज़त इल्ला, जैसा कि लफ्ज़ इल्ला मौज़ूअतुन लिल इस्तिस्ना, उसको वज़ा किया गया इस्तिस्ना के लिए कि ये अपने माँ बाप को मा कबल से निकाल देता है। वक़द तुस्तअमलु लिस्सिफ़ति, और कभी इसको इस्तेमाल किया जाता है सिफत के लिए, और सिफत का माना होता है मुगायरत, नीचे लिखा हुआ है बिमानल मुगायर। सिफत का माना क्या है, मुगायरत, कि जिस तरह एक चीज दूसरे का गैर होती है, एक चीज दूसरे का क्या होती है, गैर। तो ये जो गैर है ये यही बताने के लिए आता है कि मेरा माँ बाद माँ कबल का गैर है, वो माँ कबल का ऐन नहीं है बल्कि वो माँ कबल का गैर है, माँ कबल से बिल्कुल मुतजाद है। जैसे इसकी मिसाल देखें, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, कि अगर जमीन व आसमान में कोई खुदा होता सिवाय अल्लाह के, तो जमीन में क्या हो जाता, फसाद हो जाता। अब यहाँ पर इल्ला गैरा के माने में है, और गैरा बता रहा है कि मेरा जो माबाद है यानी अल्लाह जो हकीकी माबूद है वो मेरे माँ कबल का बिल्कुल गैर है, उसकी जिद है। क्योंकि माँ कबल का जो आलिहा है, इला है,
وہ جھوٹے ہیں، اور جو مابعد کا اللہ ہے وہ سچا ہے، تو دونوں آپس میں کیا ہو گئے؟ متضاد۔ اور جو اللہ ہوتا ہے وہ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ میرا ماں بعد جو ہے وہ ماں قبل میں داخل تھا، لیکن میں نے آ کر اس کو نکال دیا۔ جیسے آپ کہتے ہیں جان القوم، میرے پاس قوم آئی، میرے پاس کیا آئی؟ قوم۔ اب قوم کے اندر زید، بکر، عمر سب داخل تھے، لیکن بعد میں آپ نے اللہ کے ساتھ زید کو نکالا، لیکن وہ پہلے شامل تھا۔ لیکن لفظ اللہ تو ایسا نہیں ہے نا کہ وہ پہلے جھوٹے خداؤں میں شامل تھا پھر ہم نے اس کو اللہ کے ذریعے نکالا ہے، نہیں، بلکہ اللہ یہاں پر غیرہ کے معنی میں جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ معبود حقیقی ہے، اور یہ جو آلیہ ہے یہ جھوٹے معبود ہے، اور یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ متضاد ہے۔ تو اس کو پھر سمجھ لیں کہ لفظ غیرہ کبھی اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اللہ لفظ غیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کس کے لیے آتا ہے اور غیرہ کس کے لیے آتا ہے؟ تو آپ کہیں گے اللہ آتا ہے صفت کے لیے، اللہ آتا ہے استثناء کے لیے، اور غیرہ آتا ہے صفت کے لیے۔ اب اگلا سوال پیدا ہوگا کہ اللہ آتا ہے استثناء کے لیے اور غیرہ آتا ہے صفت کے لیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا آسان سا مطلب آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے کہ غیرہ صفت کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرہ کا جو مابعد ہوتا ہے وہ ما قبل میں داخل ہی نہیں ہوتا، بلکہ غیرہ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ میرا مابعد میرے ما قبل کا متضاد ہے، میرے ما قبل، میرا مابعد میرے ما قبل کا بالکل ضد ہے، بالکل اس کا مد مقابل ہے۔ اور جو اللہ ہے وہ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ میرا جو مابعد ہے وہ میرے ماقبل میں داخل تھا، میں نے آ کر اس کو نکالا ہے۔ دونوں کی مثالوں کو سمجھیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں جان القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی مگر زید نہیں آیا، کیا مطلب؟ کہ زید پہلے قوم کے اندر داخل تھا، اللہ نے آ کر اس کو نکالا۔ لیکن جب آپ یوں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یا آپ کہتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لفظ اللہ پہلے آلہۃ کے اندر داخل تھا، آپ نے اللہ کے ذریعے نکالا، نہیں، یہاں پر اللہ غیرہ کے معنی میں ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ میرا معباد میرے ما قبل کی ضد ہے، کہ میرا معباد جو ہے وہ معبود حقیقی ہے، معبود برحق ہے، اور میرا ما قبل جو ہے وہ معبود باطل ہے۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا مطلب؟ کہ اللہ یہاں پر غیرہ کے معنی میں جو یہ بتا رہا ہے کہ لفظ اللہ جو میرا معباد ہے وہ معبود حقیقی کے بارے میں ہے، اور الہ جو میرا ماقبل ہے وہ معبود باطل کے بارے میں۔ یہاں اللہ استثناء کے لیے نہیں ہے، کیونکہ استثناء میں کیا ہوتا ہے کہ استثناء میں جو معباد ہوتا ہے وہ ماقبل میں پہلے داخل ہوتا ہے پھر اس کو نکالا جاتا ہے۔ امید ہے اب یہ بات آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔